Are birds making a comeback? Birds lovers in Europe, listen up. Là, il y a une maison charbonnière qui chante, là. On vient d'entendre un roitelet, là. Yes, birds are indeed coming back. Slowly, but they are. And this has been happening since neonicotinoids were banned. Let me explain. On ChatEurope's chatbots, some of you have asked us questions about biodiversity in Europe. And for once, we've got some good news on this front. But first, let's talk about neonicotinoids. They are insecticides that, starting in the 1990s, were widely used in agriculture for decades. That is, until 2018, when they were banned in the EU. And a study published last November shows that their ban has had a positive impact on populations of insect-eating birds like blackbird or blackcap. It was carried out by a French researcher, Thomas Perrot, who works for the Foundation for Research on Biodiversity. We went to meet him in the Rambouillet forest near Paris at one of the data collection sites that made the study possible. Ça permet un peu mieux de comprendre les données, de voir par exemple sur quel type de milieu on est. His study is based on data collected on more than 1,900 farming plots covering 57 bird species. What he observed is that on the plots where these insecticides stopped being used, populations of insect-eating birds increased. To be specific, between 2013 and 2018, so before the ban, populations of insect-eating birds were declining by 13%. And between 2019 and 2022, so after the ban, this decline slowed to 9%. In other words, birds are still disappearing, but more slowly than before. Ce qui nous indique deux choses, c'est qu'il y a une persistance de l'effet de cette molécule dans le temps, qui peut être expliquée par sa persistance dans l'environnement, ou le fait que les populations d'oiseaux ou d'insectes aient besoin de plus de temps pour se rétablir, parce qu'on n'est que finalement 5 ans après l'étude. Et la deuxième chose que ça nous indique, c'est qu'il y a quand même eu un faible rétablissement, autour de 2 ou 3%. Perrot was able to obtain these results thanks to ornithologists like Grégoire Loïs. He and others performed the counts that provide precise data on bird numbers in France. Today, he agreed to show us how it all works. Donc les points ils sont prépositionnés à l'avance sur une carte en fonction des habitats et de l'accès. Ensuite, j'arrive sur le point, une date précise, la même tous les ans, répétée 3 fois au printemps. Et pendant 5 minutes, je note tout ce que j'entends. C'est des cris d'alarme du merle, ça. For Perrot, these encouraging results show that strict regulations can have a positive impact on biodiversity. But he also thinks that the ban alone is not enough. Il reste encore pas mal d'autres insecticides qui peuvent avoir des impacts sur ces populations-là. Et donc il faudrait mettre en place aussi tout un système agricole qui permet justement aux agriculteurs de se passer de ces pesticides. Il faut aussi, dans certains paysages, remettre des éléments semi-naturels, des forêts, pour pouvoir accueillir cette biodiversité. What about you? Do you think the EU is doing enough to restore biodiversity? Tell us in the comments.